اللہ پاک نے جنت دے کئی دروازے بنوائے 8 دروازے اللہ دی جنت دے مختلف نامہ دینار اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے بنائے فیہ باب ایک دروازہ اللہ نے VIP بنایا ایک دروازہ اللہ پاک نے سپیشل بنایا یسم الریان او دا نام باب الریان ہے اس دروازے دا نام اللہ پاک نے باب الریان رکھیا ہے اللہ جی یہ روز اے دروازہ کنہ دے واسطے اللہ جی یہ دروازہ کنہ واسطے آواز آئی جڑے میری خاطر بھوکاں پیاساں برداشت کرنے والے میری خاطر اپنے تن من تے کنٹرول کرنے والے میری خاطر بھوکاں پیاساں برداشت کرنے والے اے دروازہ جیدہ نا باب الریان سیرابی والا دروازہ حضور فرماندے نے بندہ اینج جنت قدم رکھے گا نا اس باب الریان چوں ایسی سینے ٹھنڈ پہ گی دوبارہ کدے پیاس دا احساس بھی نہیں ہوئے گا ایک واری اللہ ایسی ٹھنڈ پا دے گا کدے پیاس نہیں لگے گی کدے پیاس نہیں لگے گی اللہ اللہ یا اللہ یہ دروازہ کنہ واسطے بنایا فرمایا لا يدخل منه إلا الصائمون لا يدخل منه إلا الصائمون اس دروازے جو گزرنا ہے تو اینا روزے دارہ گزرنا ہے او سپیشل دروازے جو اللہ نے گزارنا ہے اینا روزے دارہ نو گزارنا ہے اور میرے ویرو قدر کر لو رمضان دی ایک کڑیاں اللہ دی قسمیں بڑیاں قیمتی نے اے لمحات اللہ دی قسمیں بڑے قیمتی نے اللہ اللہ کتنے لوگ چلے گئے رمضان آن تو پہلے اللہ اکبر کبیرہ اگلا 2024 والا رمضان آئے گا پتہ نہیں کون بہاراں ویکھے گا پتہ نہیں کون جا چکیا ہوئے گا آج اللہ نے موقع بخشیا ہے توبہ کر لو آج اللہ نے موقع بخشیا ہے معافیاں مانگ لو آج اللہ نے موقع عطا فرمایا اپنے خالق نو منا لو اپنے مالک نو منا لو اللہ اکبر کبیرہ آج لوگوں ہڑ چل رہا ہے معافیاں دا دریا چل رہا ہے رحمت دا دریا چل رہا ہے بخشش دا دریا چل رہا ہے اللہ دیاں رحمتاں ٹھاٹ وچ آ گئیاں اللہ دا پیار جوش وچ آ گیا ہے ہن تے اعلان کر رہا ہے او بندے ہن تے آ کے مینوں منا لو ہون تے آ کے میرے سامنے چک جاؤ اللہ اللہ رمضان دیا راتاں نے کدے تنہائی تلاش کریا کر کدے موقع تلاش کریا کر اللہ موقع عطا کر دے وے اوتھے جا کے اپنے مالک نو منایا کر کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا اللہ اکبر کبیرہ چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں چنگے ہاں یا مندے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں بس آندے آندے ہو گئی سانو دیر اللہ سونیا آندے آندے ہو گئی ساتھوں بس دیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا اللہ اللہ غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی سر تائیں گناہاں لیا کیر اللہ سونیا تو معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیر اللہ سونیا اللہ اکبر کبیرہ ایک اور جملہ سن لو دساں کی مولا خطاواں ہو یا کیڑیاں بس
वज गया साडे तो हनेर अल्लाह सोहणिया वज गया साडे तो हनेर अल्लाह सोहणिया तू माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोहणिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात जुमला बड़े प्यार वाला अपने मालिक नू क्या कर अपने करीम नू क्या कर ये मेरी बहना तू अपने अल्लाह नू क्या कर ये मेरे वीर तू अपने मालिक नू क्या कर। तेरियां अतावां अगे मेरियां खतावां की तेरियां अतावां अगे मेरियां खतावां की। मौला साढ़े सारी जिंदगी दे गुनाह रल के तेरी एक नेमत दा मुकाबला नहीं। अल्लाह अल्लाह तेरियां अतावां अगे साडियां खतावां की टना दे मुकाबले की शेर अल्लाह सोहणिया टना दे मुकाबले की ऐ शेर अल्लाह सोहणिया तू माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोहणिया। माल के कायनात दे दरवाजे तो आवाज़ां आ रही ने। अल्लाह अकबर कबीरा। खाल के कायनात दे दरवाजे तो आवाज़ां आ रही ने। या इबादी अल्लज़ीना असरफू मिनन या इबादी अल्लज़ीना असरफू अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ओ मेरे बंदे हो मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होना मेरी रहमत तो मायूस ना होना भावें तुहाडे गुनाह पहाड़ा भर गए ने अल्लाह 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 पर मेरी रहमत तो ज़्यादा नहीं हो सकते। आजा आजा मेरे आ बंदिया आना तेरा काम है आंसू बहाना तेरा काम है गिड़गिड़ाना तेरा काम है तरले पाना तेरा काम है तेरी सारी जिंदगी दे गुनाह मिटा देना मैं अर्श वाले दा काम है कल्ले गुनाह ही नहीं मिटावांगा बंदिया मैं तेरे गुनाहां नूं नेकियां बना देंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी तवज्जो कर दे आ जाना मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्ना लोगों दी अल्लाह दुआवां रद्द नहीं करदा जिन्ना लोगों दी अल्लाह दुआवां रद्द नहीं करदा उन्हां दे अंदर को बंदा है अल्लाह अल्लाह जेड़ा रोज़ेदार अफतारी दे वेले दुआ करदा है अफतारी वेले अल्लाह पाक दे सामने इल्तिजा करदा है अफतारी दे वेले अपने मालिक दे सामने दुआ करदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक नबी ने फरमाया अफतारी दे वेले गिड़गिड़ा के दुआ करया करो दिल ला के दुआ करया करो अल्लाह उस वेले दियां दुआवां रद्द नहीं जे करदा। अफतारी वेले गप्पा मारन दी बजाय की करया करो बोलो दुआ करया करो दुआ करया करो। ओ दुकाना वाले हो रेड़ियां वाले हो अफतारी दा वक्त आ रहा है ये ना सोचिया करो हुण मौका है हुण मैं इन्हां दी छिल ला लवां हुण मौका है हुण मैं नोट कमा लवां हुण मौका है जिन्ने मर्जी मंग लवां। नहीं यार नहीं ओदे खजाने ते भी नज़र रखिया कर ओदे खजाने ते भी नज़र। कल फेसबुक ते खबर सुन के दिल शर्मिंदा हो गया। एक सिख दुकानदार सिख मुसलमानों ने रेट वधा दिते सिख ने अगला भी घटा दिता कहंदा ना भी ना मुसलमाना दा इबादत दा महीना है रेट घटा दिता है सिख ने रेट घटा दिता ते मुसलमान ने बढ़ा दिता। यार कितने अफसोस की गल है तेरा मेरा मेहमान महीना अल्लाह को आया है असा कदर करनी सी गैर मुसलम कदर कर रहे गैर मुसलम कदर नहीं जी मुसलमाना दा इबादत दा महीना है कोई गल नहीं बथेरा सारा साल कमाया है एक महीना ना भी कमावांगे तो कोई वड्डी गल नहीं अल्लाह राजी होएगा। मुसलमाना तेरे दिल च नहीं आता कि मैं अल्लाह नूं राजी करा ना सोचे अगर मसा मसा मौका मिले आए और यार होर भी बड़े मौके ने होर भी बड़े मौके ने अल्लाह जुल जलाल दे खजाने ते नजर रखिया कर ये ना सोचिया कर लो जनाब ए चीज़ शाट लभदी नहीं हुण मैं जिन्ने पैसे मंग लवां मिल जाणगे नहीं नहीं वीरा दो नंबरी नहीं करनी छुरियां नहीं चलानियां अल्लाह दी मखलूक ते रहम करना है अल्लाह दी बंदे ते रहम करना है तू अल्लाह दी मखलूक ते मेहरबान हो जा मेरा रब तेरे ते मेहरबान हो जाएगा।
حضرات گرامی سنو، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ اللہ افطاری دے ویلے جدو روزے دار دعا کر دے، بھوکا پانا دعا کر دے، منہ خشک ہو گیا ہے دعا کر دے، اللہ اپنے روزے دار دی دعا نو رد نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے روزے دی افطاری دا ٹائم قریب ہوندا ہے، عصر دا ٹائم ہوندا ہے نا، اللہ گرمی بھی بڑی ہے، بھوک بھی بڑی ہے، پیاس بھی بڑی ہے، بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو جو بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ، میں کی کہہ بھوک دی وجہ تو جڑے کہندے نا عصر ویلے مسواک نہیں کرنی چاہیے یا روزہ رکھ کے مسواک نہیں کرنی چاہیے، کیوں جی اللہ تعالیٰ نے روزے دار دے منہ دی بو کستوری تو چنگی لگدی ہے، او دنداں دی میل کچیل دی بو نہیں ہے، او گرمی دی وجہ تو بھوک پیاس دی وجہ تو جو میدے وچوں گیس اس کے منہ تک آندی ہے، ایتھوں مراد ہوئے جو بھوک اور پیاس دی وجہ تو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار دی منہ دی سمیل، روزے دار دے منہ دی بو اللہ پاک نو کستوری تو بھی زیادہ چنگی لگ دی ہے، اللہ پاک نو روزے دار دی بو منہ دی بو کستوری تو زیادہ چنگی لگ دی ہے۔ مسلمانوں مسواک کرنا سنت ہے، جس سے مرضی مسواک کرو کوئی گناہ نہیں، اللہ سر دے والن تیل لاؤ کوئی گناہ نہیں، خوشبو لگاؤ کوئی گناہ نہیں، سرما پاؤ ایویں مسئلے چھڑے جی سرما نہیں پا سکتا یہ نہیں کر سکتا، روزہ گجر مولی ہے، حضرات خوشبو لگاؤ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی ایسا دارو ہے نا اکھ وچ پایا گلے چ جاندا ہے تے دارو دا قطرہ پا کے منہ تھلے کر لو تاکہ وہ اثر اکھ چ رہ جائے، حلق وچ نہ جائے، کوئی عرض نہیں۔ ایسی شدید قسم دی تکلیف ہے، بندہ تڑپ رہا ہے، روزہ بھی نہیں توڑنا چاہتا، پین کلر انجیکشن لگ جائے حرج کوئی نہیں، طاقت دا ٹیکہ نہیں لوانا، طاقت دا خوراک والا جڑا کم کر دے نہیں لوانا، طاقت دا انجیکشن نہیں لوانا، پین کلر درد کنٹرول واسطے لگ جائے کوئی عرض نہیں ہے۔ حضرات گرامی جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اپنی مخلوق تے مہربان ہے، اللہ اپنے بندیاں تے مہربان ہے، اللہ خالق کائنات نے نیکیاں دا موسم بہار عطا فرمائے، اللہ نے نیکیاں دا سیزن عطا فرمایا، اللہ کمال ہو جنیاں کمائیاں جاندیاں نیکیاں قبر چ بھی کم آن گیاں، کمال ہے نیکیاں جنیاں کمائیاں جاندیاں کمال ہے، میدان حشر چ کم آن گیاں، پل صراط تے کم آن گیاں، اللہ او میزان جدو نیکیاں تولیاں جان گیاں عملاں دا وزن کیتا جائے گا، اے تیریاں کمائیاں نیکیاں میزان تے کم آن گیاں، اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تو ہمیں ایک وظیفہ دساں میں، چھوٹا جا وظیفہ ہے، زبان تے بڑا ہوڑا ہے، میزان چ بڑا وزنی ہے، پڑھو گے محسوس نہیں ہوئے گا، تے قیامت نو وزن کیتا جائے گا تے بڑا بھاری تے وزنی ہوئے گا۔ آقا جی کیڑا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ توڑی دے ٹرالے والا توڑی تے پانی ترونک دائے، دسو کارے واسطے، گندم والا گندم تے پانی ترونک دائے، روڑ ملان دائے کدے واسطے، آلو آندی آلو بوریاں چ پان والا وچ روڑ پتھر دے گوڑے پتھر پاندا ہے کدے واسطے، وزن ود جائے، پیسہ زیادہ کما لواں، او کدے نیکی چ بھی سیاںا بن جایا کر، گناہاں چ سیاںے بن دیو نیکیاں چ سیاںے بنیا کرو۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ پڑھدا رہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک او دیاں نیکیاں دا وزن زیادہ کر دے گا۔
बेईमानी भी कोई नहीं, दो नंबरी भी कोई नहीं। अल्लाह भी राजी थे, अमलां दा वजन भी ज्यादा। ये जुमला पका के ले जाओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, पका के ले जाओ। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अशबा साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौजी। नबी पाक दा एक हौज है, अल्लाह सानू उस हौज दा पानी नसीब। सूरत पढ़ दो ना, इन्ना आतईना कल, पढ़ लो इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह अल्लाह। एक हौज बड़ा प्यारा हौज है जेड़ा अल्लाह पाक ने मेरे तेरे मुस्तफा नू अता कीता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मोतियां दा फर्श लगिया है। कादा फर्श लगिया है? ते पानी दुध नालों सफेद है, शहद नालों मिठा है, अंबरां ते कस्तूरियां नालों ज्यादा खुशबूदार, आसमान दे तारियां नालों भी ज्यादा प्याले ने। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक प्याले भर भर के देणगे, सिद्दीक उमर उम्मत नू तकसीम करनगे। अल्लाह जी आ जिन्ने तेरे भुखे प्यासे आए ने, अल्लाह वो हौज़े कौसर सानू सारे नसीब कर दे। अल्लाह वो हौज़े कौसर दे जाम सब नू नसीब कर दें। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जेड़ा बंदा किसे रोज़ेदार दा रोज़ा अफ्तार करांदा है पानी नाल लस्सी नाल, लस्सी तो मुराद दुध सोडा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं भी लस्सी लभदे फिरो, लस्सी तो मुराद दुध सोडा भी हो सकता है। हजरात शरबत नाल, किसे अच्छे मशरूब नाल किसे रोज़ेदार दा रोज़ा खिलाएगा। पाक नबी ने फरमाया, जिन्ना रोज़ेदार नू सवाब मिलना है, इन्ना अफ्तारी कराने वाले नू भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। साढ़े परौण अज असीं यूं टेंशन लै जाने, ये की बन गया, इनू होर कोई दिन नज़र नहीं सी, इन्हें होनी आना सी साढ़े कोल। नहीं, खुश होया करो, जो दस्तियाब है, जो मालिक ने दिता है दो, शुक्र करो। या अल्लाह साढ़े घर भी कोई बंदा रोज़ा खोलना आया है, शुक्र करया करो अल्लाह सुल जलाल दा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा रोज़ेदार दा रोज़ा खिलवाएगा, अफ्तार कराएगा, उतना सवाब मिलेगा जितना रोज़ेदार नू सवाब मिले है। अल्लाह अल्लाह। और अगली हदीस सुन लो, आपने फरमाया, मन अशबा साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौज़ी। जेड़ा बंदा किसे भुखे रोज़ेदार दा पेट भर के खिलाएगा, फुल खाना खिलाएगा, पेट भर के खाना खिलाएगा, मेरे पाक नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक नू मेरे हौज़ दा पानी पिलाएगा। जेड़ा किसे रोज़ेदार नू पेट भर के खाना खिलाएगा, अल्लाह मेरे हौज़े कौसर दा पानी पिलाएगा। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों ने किया दा मौसम बहार आ गया है, आजो आजो अल्लाह नू मना लो, आजो आजो दामन ने किया दिनाल पर लो, आजो आजो अल्लाह पाक नू राज़ी कर लो। अल्लाह अल्लाह। हदीस पाक सुन लेना, मेरे तेरे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दा नाम है, कोई मोमन चुप नहीं रहना चाहिए। सल्लल्लाहु, बार वाले तुसी भी कहो सल्लल्लाहु। नबी पाक दा नाम आए, रमज़ान खैर रमज़ान होए, मस्जिद होवे मस्जिद तो बाहर होए, नबी पाक दा नाम कन्नी पै जाए, की कहना है बोलो। बंदा वाशरूम च बैठा है, बंदा वाशरूम च बैठा है, बाथरूम च बैठा है, सरकार दा नाम आ गया, जुबान नाल नहीं पढ़ना, दिल च पढ़ना है, मुँह बंद है, दिल च पढ़ना है। मोहब्बत का इजहार हर वक्त होना चाहिए, सरकार नालों ताल्लुक टुटना नहीं चाहिए, आका नालों ताल्लुक नहीं टुटना चाहिए, ये ताल्लुक कायम रहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोने ते दुरूद ते सलाम पढ़ी, हर कहड़ी हर सुबह शाम पढ़िए, सोने ते दुरूद ते सलाम पढ़िए, हर खड़ी हर
صبح شام پڑھی پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے بھئی اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزار مل گئیاں کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں آپ ممبر تے تشریف لے آئے آخری حدیث سن لو میرے پاک نبی دی آپ ممبر مبارک تے تشریف لے آئے اللہ واللہ اللہ اللہ سونے اس ممبر والی مسجدیاں سانو بار بار نمازاں نصیب فرما اللہ سونے جڑی مسجد دی میں بات کر لگا جڑے ممبر پاک دی میں بات کرنے والا اللہ جتنے میرے ویر آئے میرے جوان آئے میرے بزرگ آئے میری ماما بہنہ آئیاں اللہ جی اس مسجد نبی دیاں سب نو نمازاں نصیب فرما بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما آپ ممبر پاک تے تشریف لے آئے پہلا قدم مبارک چکی آئے آپ نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا آپ نے فرمایا آمین تیسرے پوڑے تے پیر رکھیا آپ نے فرمایا آمین صحابہ حیران ہو گئے آقا جی پہلے بھی آندے ہو کدے آمین نہیں فرمائی اج کی معاملہ ہے تسی ممبر دیاں تینہ سیڑھیاں تے پیر رکھ کے آمین فرمائی جیڑا نبی پاک دا ممبر مبارک سی نا اینج 3 سٹیپ سن آپ اینج تے کھڑے ہو کے خطبہ دیندے سن اوپر کھڑے ہو کے جناب صدیق دا زمانہ آیا سوچیا میں حضور دی جگہ تے نہیں میں تھلے کھڑا ہونا حضور ایتھے کھڑے ہوندے سن صدیق تھلے کھڑے ہو گئے جناب عمر دا زمانہ آیا اور نہ نیچے والا سٹیپ اختیار کی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برابری نہ ہو جائے اللہ احترام سی نا آقا دا ادب سی نا آقا دا محبت سی آقا دی حضرات گرامی 3 سٹیپاں تے پیر رکھیا تے کی فرمایا حضرات گرامی نبی پاک کو پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں پہلا پیر چکیا جبریل ایک سائڈ تے کھڑا کہہ رہے سی یا اللہ جی دی زندگی جو دے ماپے زندہ رہے انہیں قدر کر کے جنت نہ خرید لی آبادہ اللہ رحمت تو دور کر دے میں آمین کہہ چھڑے آئے دوسرا قدم چکیا فرشتہ کہہ رہے سی یا اللہ جی دے سامنے تیرے محمد دا نام آئے وہ درود نہ پڑھے جی دے سامنے تیرے حبیب دا نام آئے وہ درود نہ پڑھے جی دے سامنے تیرے پیارے دا نام آئے وہ درود نہ پڑھے اللہ سونے نو رحمت تو دور کر دے جنت تو دور کر دے آپ نے فرمایا میں کہہ دیتا آمین تیسرے قدم تے پیر رکھے آئے اللہ واللہ اللہ یا اللہ جی دی زندگی اندر رمضان آیا تے نیکیاں دا موسم بہار آیا وہ نیکیاں جمع کر کے جنت نہ خرید لیا اللہ جی انہوں رحمت تو دور کر دے آپ نے فرمایا آمین اللہ واللہ اللہ مسلمانوں آپ اندازہ لگا لو نبی جبریل نے بددعا کی تھی ہے جی دے واسطے جڑا ماں باپ دا بے ادب ہے جڑا رمضان دا بے قدر ہے جڑا درود پاک تو محروم ہے وہ دے واسطے جبریل نے بددعا کی تھی ہے آمینہ دلال نے آمین کہہ کے مہر لائی عہد کر لو انشاءاللہ رمضان اندر خوب محنت کرنی اللہ تو توفیق دے دے اسی کوشش کرانگے نبی پاک تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھنا ہے کہو انشاءاللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے یا دونوں چو ایک زندہ ہے انشاءاللہ خدمت کرنی ہے ادب کرنے پیار کرنے حضرات تلاوت دا مہینہ ہے خوب تلاوت کرو سخاوت دا مہینہ ہے خوب سخاوت کرو اللہ جڑے سخاوت کر دینا انہاں دی سخاوت قبول فرما